Halo guys, kembali lagi sama aku Andrew di sini. Kali ini kita akan mereaction Skibidi Toilet 72 part 1. Oke, kita lanjutin lagi. Oke guys. Wih, ditembak. Wih, ada pisau. Wih, apa tuh? Buar. Wih, lagi-lagi guys. Polis. Wih, kenapa nih guys? Wih, polisnya guys, kenapa ini? Wih, apa nih? Siapa nih? Oh, slider kamera upgrade guys. Wih, keren banget. Udah di upgrade guys, seperti upgrade Titan kameraman. Ini apa guys? Guys, kita diam. Wih, ini parah guys. Wow, G-Man guys. Itu G-Man guys. Wow. Komputernya. G-Man guys. G-Man. Oke guys. Wih, Astro Toilet guys ya. Apa dia ngomong? Mau lawan kayaknya. Lawan guys, lawan. Oke, kita yang lanjut. Yang ini. Aku udah nonton guys. Lalu kita nonton. Aku tadi udah nonton. Pendek ya guys ya. Aku ke sini. Siapa nih? Wih, kecil. Mau apa bro? Aku nggak tahu. Gas lawan langsung gas. Mantap guys ya. Mantap guys ya. Dilindungi. Apa nih ditembak guys? Pakai pelindung guys. Di mana? Adu kekuatan guys ya. Lalu gimana guys ya? Siapa nih? Oh, roket Skibidi Toilet. Itu atau pesawat Skibidi Toilet. Langsung ditembak.
Dicopotin guys ya. Kenapa ini si gimana? Siapa bakal pemenangnya? Astornya kemana guys? Kayak ini tuh di toilet. Kalau di mana katanya? Langsung tembak. Langsung tembak guys. Sekali lagi. Kenapa guys? Ya guys. Ngomong apa guys? Ini. Kenapa nih guys? Kenapa guys Astro toilet? Ini siapa guys? Anak buahnya ini. Astro toilet satu lagi. UFO kayaknya ini. Anak buahnya. Tak pakai pelindung. Itu Titan speaker mana? Tiba-tiba langsung jatuh. Kabur guys, kabur. Aduh, mana kuat ini. Dia upgrade Titan speaker. Oke, diganti tangan guys ya. Oke guys, like dan subscribe. Oke ya guys, bye bye.